lo thlir pui tura ta na karon da tur hi COVID-19 ka ve nge ve lo ti kha ka in test do na o ma se hemi in test hi damdoi ina khanin ka va in test don lawa tuna hianin UK sarkar hianin damdoi dor shang shanga hianin khami a test kit red test kan ti akhamo kha a thona lak tura da chur chur to meya chumi chu kan han la ve do na kan lak kan hove la hianin keima in ke in test do na ti chuan a result ta po kha ka shingal do na chuan lo chung tu chelawa lo positive ta ila ingtin nge kanom dan zel tur ti te kha o instruction a khan anon ziak vek don boka ti chuanin hemi milo thlipui zel tura ka du na cheu chu I khami kan test lai khanin engtiang enge kan ti tur le ti lo tur te kan test ma minute som thum lo ma khan ti tur te le ti lo tur te kha a omnwal meya chu instruction a khanin o nizan khami akita kha chukan na nei chuan lawa ma se nizan lama te Google la changten ka share lok nuala kan han la anga achiang jok turanga ila ka ti pa khanin ka intes pa khanin kron soi fa dona ma se o Mizoram lama te India ram lama te chuanin athon te kha chu alo om lawa kan intes pon private ta po ka sha swalo chuanin zahni nge zahni somnga te kan na choya kha chu engpo lo ni se min lo mu puya ta na ka du chu kan test ma akan ti tur le ti lo tur kan test nu ang mo kan ti lai te khanin khang te kha in lo shat ve tan ka ota chuanin mi lo thlir pui anga atop thlingin mi lo thlir sak don ya chuan na tur kha kan na a kan hong kan bazara te kha kan hong a he kan hon huwa in khak lem loving ka tinghal mop do na ma se ka kutte fight king ka sila tuilumin second somni sabun le twin ka kutha ka sila chuanin chumi hnuwa hemi in hon hu khan ti hian ka honga chuanin instruction chu soitong khanin kalma khanin ka Google awang khanin ka lo chhar de unwal to a chuanin thlen hnuwa khanin ka hon hnuwa heng ho hi a instruction an non ze a hi hemi hi ka chhar le vek phota chuan atlang puin hemi an ron zia I shat tur ang kha ka soim mop dona ama sibira chuanin hemi covid test hianin enge mania test a thatna chan kha chu te kan lo in test ve a thatna chan chu enge a symptoms kha kan nei kherlo ani theya nei kherawa test tur kha ani chuang lawa ke mani khanin a symptoms nei si lo khan khami nat na khosik te le rimsha na te hlo si lo khanin a symptoms lang chuak si lo khanin aru khanin kan lo positive verin me thia khami shikha kan lo nei verin me thia khami sa se na ngai chuang lawa a tha a mani in sha chian na mani covid-19 ve ti in shelo si in kan lo the dar char thei ke mani chu kan lo shi sel tha a kan lo dawa anat na lo lang chuak lo ani theya ama ro chu kan wa the dara khanin midang ke ni aya ro u te kan pi le pu te le nadna benvon nei te khanin an lo kai pal chuanin khami shi kha kan lo tipung kan lo pe pung char thei ani chuwan chong khami ven na angani chu he a thakop me an thil ti dan hi a the phe chan enge hemi a ti ka shat phe chan Mizoram lama chung te ho ta ni han ko ot em ma mania test kherlo pon an lo in shat ve zel dang khanin chaga ti to pa hei ti chuanin kan test na tura kha kan kita kha bom khata hianin hemi bom khata hianin fel fight kin hetiang akit zong hi pasari cheu anron da ani chuanin pasari cheu anron da chang khanin o pakhat cheu kala chuaka tunari chuan keima chau ka inte zone awangin pakhat cheu kala chuaka ti chuanin a step khatna a chuanin kanom na tur kan ti na tur hmuna kha fai takin kan ti tur ani kan shu fai ve kanga enge athiang him to kem ti kha kan shi tur ani a ti chuanin apahni na chuan kan kut kha second som hi tal tuilum le sabonin fai takin kan sil le anga ti chuanin apathum na chuanin heng an ron da sila kan man tur kan lak chu ate kha a hi mem alo in apeka kha lo in hong te o mem ti kha chian takin kan en le anga apathum na chuanin apalina chuanin kan kit zong ate kha akimem ti kha kan en don ani chuanin khami ka kan set fel zo hnu ve ka khanin ti hianin chu step 1 a chuanin kan man ruwa akha a set akha akimem
aphui cha em in hong te omem ti kha kan en tur chu anita a chuan already cha step 1 a chuanin kan soi to ang khanin kan man rua tur kha kan pe fel tur ania a step 2 a chuanin kan man rua ate kha kan hong chan don ani ama sabera chuan he hi kan hong dona ma se anron instruction a hian a in zia dan chuanin kan hona changa minute som thum chuin khami kan sample kha kan ti tur ani hemi hi os ituna kalau hong ta a minute som thum chung khanin khami a sample la ka kha kan ti zo angai ti na angani chu o kathil ron so hi ange ol sam tur ang shat ol sam tur ang khanin ka ron soi mok mok dona are lu tu ke kha law ve dewa ti chuan ama sabera chuanin hei hemi hi kan sample kan sudan tu kan test na tur be a result kan shat na tur kha hei hi ka honga ti hian ka da a ti chuanin apahni na chuanin hei hi ka hong le don ni he thila hi henge tahan tui tlem te oma hei hi adam doi khami kan zu transfer na tura kha ania chuan no shi thia me ro chuan ti hianin hei hi a box hemi a box chunga khan hemi hi aron om le hemi chunga hian then khat akita kha anron da ani ta chuanin an ti fel 5mm a anron da hianin hemi akwa hi oma ta hianin hemi atiu pa hi na kina sample kan test na tura kha hemi kan ken ring ti khan alo botheya chumi kan da na tura chuanin ti hian akwa hi anron siam sa veka ti hian hi ka da le do na chuan ma se henglai a morte henglai hi kan khoi tur ni lo abal kha lo oma chuan henglai ve hi kan khoi lawanga ti hian uluk takin kan da anga chuan chumi hnuwa chuan hi kan hong do na ni hei po hi anron zada chuan hon khan ma zona he tia hon lo tur ti pal kha lo oma ta hianin heta hian uluk takin khang hawa kha tuya kha ka farlut vekani ti hian kala da ang ka chin lawang uluk takin ti hian ka da a tang thei atwa ka kha ta han ka da phenga ti chuanin tissue paper tahan tissue paper ka in chhop boka tissue paper hianin kantar ti hian kan ti fayanga napte kan lo neya tiang kha chuan shitlang te kan lo shitlang lai te kan lo ti thian ni lo pon napte kan lo nei thia masit tu cha ke chu ahul tu ka ni tu rom lo ti ha ka tar te ka ti fayanga nap nei ang tlang ka chuan napte ni ta fai ta ka ti tur ani chuan chumi zu a chuanin kut kha fai takin ka vasil do na tuilum le sabonin second somni ka kut ka sil dok do na ni chuan ka kut chu fai takin ka vasil to a chumi hnuwa chuanin hei hi ka hong do na hei chu kan she chu enge mi zo rama phei chuanin test lo po kan to mang lawang ka hei test na hi ma se hemi a hol na hi atlang queen ni mi zo rama chuanin naro hol na tur le ka hol na tur kha chini khan an hol thina ka sha ta ka chuan ke mana ka umlai bin ti samin te saka kha chuan ma se heta chuanin pakhat chi hi aron oma pakhat hi ka kan hol phutanga mi chu mi hnuwa kan hnar kan hol tur kha ani ta a ti hian hemi zong he ka hong phutang hemi earbuds angin oma helam pang kan hol na tura khan ti zong khan kan hong lawang aron in ziak thawa hei a shat vek thawa hi khami an la puan umna lam pangkha kan hon na tur lawani ta kan khoi lo tur ani chuan ti han ka da lenga chuanin hemi hi sarang a hi ti han hon sa in ka da ang a chan chu heng ho ka ti ka man zua khan heng ho ka pe na tur ani wangin ka ready sa ang chuanin step 2 thu ti khanin kan man tur te kan ti fel zawa kha azawa chumi step 3 kan ti ma in atira khan kalo soi mera ama sabira khan kan sha tura chuanin nar kan lo ver te ni chuanin kan nar ver lo na rama khan kan hol tur ani chuan apahnia kan lo ver ani chuanin khami kan nar be akha kan na thlave winga kan nar kha fai takin kan ti tur ani ti chuanin darkar somni pali ma kan ti ma darkar somni pali chung khan kan nar alo thi chuan darkar somni pali chung dang kha kan na ngai don tuna ka nar alo thi ta a khami hulu ka khan kan khami te sakha ti lo tura india minute som darkar somni pali tal kan nar thi atang khanin kan phak le phot turani ti chuanin ta hianin inziak le pakhata chuanin kan chemi sample kan test don hianin
ma minute som thum la oma tui le thil kan ei tur ani lo a intia hei hi achana chuanin a inzian na chana chuanin to reduce the risk of spoiling the test a intia enge kan test sakha khami wang khan diklo te lo ve thei po ani theya chuwan chuanin kan test hemi kan test ma hianin minute som thum tal kan thil ayat nu atanga minute som thuma tal kan hak tur ani kan test ma in ti chuanin step 3 na kan ti a sample kan lak tak tak ma in kan soile du chu khami kan test ma khanin kan mamo tur chu dar thalang kan in chhop tur ani a chan chu kan han test do na wangin kan in enti angai mai theya chuan dar thalang anga ya chun a pahni na chuanin hand sanitizer hi ka in chhop boka hemi hi akar laka te kan kut te kha sanitize te alo ngai theya ti fai te angai theya chuanin tissue paper kha anga ya chan chun khan jin khan ka nar nap te ni tanga ya nar han ti fai na khan tissue paper angai boka ni chuanin tuna chuanin step 3 a sample lak dan tu kha ti han aronin zak le a hanin step 3 a hianin a in ziada na chuanin hemi kan man tura khanin kan ha te hemi kan leite hemi kan biang a chung lampang bo hemi chung te kha khami a sample hemi hianin ti hang kan han hol kan dang kan han hol ma kan ha te khang ho kha han si tur ani lawa direct to pin kan danga khan ti hang kan han hol tur ani chu ta hanin I aron in ziak boka ti chuanin tuna hianin a sample chu ke kala chen do na chuanin hemi kan la khanin danga khan tia voi khat tia han hol ringa tur ani lawa voi li tal ki ta dang chunga khan voi li tal around nin ti hianin voi li tal kan han hol kwal tur ani ya chuan kan hol zua kan nar kan han hol le do na kan ti pa to nge lek ka hol do na tuna I mani ti thelo chuan pasal te pon ati theya I du chuanin dar thalanga point en thia torchlight hol pa pon kha ka chu angai khe pok ti chuan ma se dar thalanga hang kan in en pang ye khan voili kha ti hian ka chuti kwala ka chunga chuan hemi a sample la ka a step 2 a chuanin nara 2.5 a tal turan ya 2.5 a thuk tal turin ka ti dona chuan voi som tal ti hianin ti kwal tu ni chu step 3 a chuanin khami a sample lak zung kha anita a chuan tuna step 4 a kan kal le do na step 4 a chuanin hemi ka zut la ka kha ti hian he abun na tur oma ti hian aron khon na tur ti hian a lelam hi ka peyanga hi ti hian ta hang ka da don ni chuanin khumia khwan tui a pati khamo tui na china tui ti me yang adam do ya kha ka zuda a hetia zu chia ringo tur hi ani lawa chan chu kan chia ringot khanin khami a sample kan hanna ka kha atlange talo kha shat lawa chuwan chuanin ti hian kan rotate ti hianin kan ti virang second som panga tal kha ti hian kan ti turani achan chu khami kan sample la kan nar le kan ka kan hola khami sample kan hanla ka kha kan zu transfer kan zu da do na wang khanin ti hianin zu hol thot tu ni lo second som panga tal ti hian kan zu da do ni ti chuan hemi kan ti zua hianin hei ka pei photang hei ka dale lo kanga hei uluk takin tahan hei ka honsa khan tian ka peyanga chuan hei ka chinang phui takin amor hi khoilo turani amor hi akwa a ti hian phui ti han thatakin tiam ka chila chuan hei ali them ti kha kan endo na thatakin in chin phui nge chin phui het lo ti kha kan she do na kan en chiang nga chum hin huwa chuanin hemi hi
test na tura kha ta hianin ka zuda don ani ka zuda don na hemi hi hemi hi kan hetia kan zuda kan zu thor lai khanin he tian a koi ten kan keng tura ni lawa o ta han ka dangin mu thei thawanga a flatin da tura nia angi ning ka danga ti chuan hemi a sample ka chu chi a kha ti hian voi ni job kha ta kwang ka zu job don ani them o tian ti me ang o tian ong lok ro kan soi le lok in chi thawanga o adana tur kha chu hei ta hian hemi a hian ka zu da dona chuan si le ti a oma kha kha chu na kin a to pa ro num don thawa hei kan thor khotanga ti han hei hi 1 2 ti hang ka thora chuan hei hi kan hak le phot don ani chuanin sana in thop tura tia ma se hi sana ki ta khan oma I sana khanin a result enge minute som thum a chena chuanin minute som hia te po khanin a shiat thawa enge hetian te chu tuna khwanin akal meka kan tilang lokanga ti khwan akal meka abuwa chuanin a in zyada na chuanin 30 minutes tal a in enge in develop nan khanin a result hanang khanin 30 minutes tal ha turna nia in tia chang chan 20 minutes apo alanga in tia masi heng ho test chu enge pregnancy test ang deu ania khu ti khwanin tuna chon si chaw ala ni ta a ti ron ni tel a in rin pani ka chuan kan positive ti na kha ani ta amai ro chu pe ngal top tur kha ani lawa chan chu nga ve deu kha anga instruction a khan aron zia ka ma se ti ku chuan achiang thokhat tho chuan ka sha a mase o a result vela step 5 han result chwadan turte o mawangin hemi soifia pahan kan ngak le photang o ti chuanin I a result ta kha tun hanin kan ngak me ka chumi pa chuanin step 5 a hianin kan result chwadan tur kha aron in ziak veka si chaw ani kha chuanin negative ani a si le tia aron positive kha aron sen kha chuanin kan positive ti na kha ania ti chuanin a result ta hi kan report tur ania NHS ne na achan chu NHS khanin anlo monitor do na kami test na khan ko to oma khata khanin enge UK a khanin engtin nge mi chu tyang zat in test sa chuanin mi engzan nge positive ti te negative ti te khan no record ve vek do na wangin kha kan result ta hi mail a anron da boka mail hemia hian anron zia veka ta hang kan zu thonanga kha kan zu shil do na anin an lo record do na chon kan lo positive pal ani phei chuanin kan om dan tura kha mi ron shil do na he hi a chat o ti chuanin he result kha ka ngak me ka ani na chuanin he tuna chon si a char khana lo oma a result chu pathian zara a negative tura ngai ta ilama se india da khan 20 to 30 minutes kha tura inti wang khan la hak ve shim a result kami kashat enge hemi ron soi pa hian a result hi kan negative chuanin engma in home isolate te le khatya engma kha ngai lowa mani a in chu enge kan nun phul pa ngai ang khanin kan nung le mei dona ama ero chu kan lo kalo positive ani chuan ke ma me ba ka chen pui te kha in kan lo in home isolate ngai ani som chung ti chuanin kan zu shiranga mailin mo phone pon kan zu shil anga ti chuanin kan om dan tu zela kha next step tu rakha anni in min lo shil don ani he hi o pasari anron da tuna I kan lo in ring hel de wa lo lan me lo chuan kar khata voi ni tal in test tur ani a ti chuanin kan man huwa kha man oi lawanya kha chu kan she thiam vek thawanga he hi ti chuan kha de uzong kha ania ka soi atlang pui om ang tur kha chu ka soya ti chuanin heng te hi sarkari na mi pui man turata na enge covid positive adar zel lo na tur le mani symptoms lang chuang si lawa kan positive emani ti kan lo in shat fia thena tur khanin sarkarin damdo in shanga ada kan ti to kha ok atira kalo soi to ang khanin he hi o ti chuanin hei ka inte sa minute somni kha ka sia char oma pathian zara hei ka negative tura ka negative ang chu ani meya alom oma enge ka channel te mi lo thlir saka chuani mi lo thlir tu zong te po covid laka te in lo filima lo ve pal to te in lo omani pon in ve mek te lo en in om chuanin in lo dam chat le va theinan du sakna sam ber ka hlan bok chewa ti chuanin ka channel te min lo ngai hlut saka min lo thlir sak china comments dam te po ka lo chia china a thei ang te pon ka lo reply ve zel shi chewa
la subscribe lo tu na lo clear mek la subscribe lo inom chuanin khunga in min lo subscribe saka thei phei chanin min lo share sak turin ka lo som le bok chewa ti chuanin enge comments na mate in share du zo in mu du zo ang si te kha min lo shil le ula a thei ang chu lo ti vezel ka lo tum don nya ole tu na tan chuanin du tok le phutila in bye bye le shi phut me go next video kanin hule vek don nya